Coucou les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui elle est très intéressante, elle est très importante. Contrairement à ce qu'ils croient les autres, aujourd'hui, c'est les accents. Les accents, ils sont très importants dans la langue française. C'est vrai que les personnes étrangères qui jouent l'oral français, quand ils veulent étudier la langue française, ont tendance à se plaindre de l'usage des accents en français. En fait, يقولوا ما عندهاش معنى وما يعرفوش وقتاش يستعملوهم ما يعرفوش وقتاش يستخدموهم. Donc en effet, contrairement à l'anglais qui n'utilise pas d'accent, في اللغة الإنجليزية ما يكزيستيوش هادو les accents. Donc le français a plusieurs règles concernant l'accentuation. D'accord? Donc les accents hadouma, il y a 3 en français. D'accord? Il y en a 3. Français. Donc il s'agit de l'accent aigu. D'accord? Donc l'accent aigu, les dima tala. D'accord? Dima tala. Et l'accent grave, les dima habta. D'accord? Sur le E, par exemple, le E est habta. Et l'accent circonflexe, les هو يعيطولو chapeau. يجي هكا chapeau. Donc, نروحو للtableau. Je vais vous montrer. On va commencer par une nouvelle série d'illustrations. D'accord? Parce que les élèves aiment cette façon de travailler. مالا انايا قلت وعلاه ما ندير لكمش ان افيشاج الا كاين معلمات يتفرجوا فيا. Je sais que y a des maîtresses qui m'ont mis dans leur groupe professeurs enseignants, donc je sais que les vidéos تاعي راهم محطوطين عندهم des groupes Facebook. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. ديروه لهم هاد الافيشاج في الكلاس يشوفوه ديما jamais ينساوه, parce que je sais que cette façon d'apprentissage les élèves يحبوها بزاف وتقعد لهم راسخه jamais ينساوها. À tout de suite. Donc voilà la façon هذه تاع les illustrations. قلت لكم الاولاد يحبوها بزاف. هنا لو او رسمتهم كي شغل des personnages, شغل عباد. داكور. دونك هذه اللي طالعه دايما كم طالعه ديما كم لا فوزي كما الصاروخ. en fait صاروخ دايما طالع ما يحبطش. هذه on l'appelle l'accent aigu. d'accord? ديما توروها بيدكم اليسرى. d'accord? accent aigu دايما بيديكم. هذه accent aigu, هذه accent grave. دايما لا تغلطوا ديروا aigu grave aigu grave. بيدكم اليمنى grave, بيدكم اليسرى aigu. d'accord? donc هذه ديما aigu طالعه الفوق. d'accord? donc كما قلت لكم كيما الصاروخ une fusée ديما طالعه. ça s'appelle l'accent aigu. d'accord? وهذه اللي حابطه كوم une flèche كيما السهم دائما يجي حابط لتحت يطيح لتحت. donc on l'appelle l'accent grave. attends, on voit pas bien le mot grave. donc ça c'est l'accent grave. هو مكتوب لتحت. هذا l'accent aigu, هذا l'accent grave. donc voilà, il dit دائما فوق le E. d'accord? et pareil هذا on l'appelle l'accent circonflexe. العدو تاع الولاد صغار. l'accent circonflexe comme un chapeau. هاني رسمته هنايا comme un chapeau. ولاد صغار يعيطولو l'accent chapeau, mais la vraie prononciation c'est circonflexe. d'accord? دركا نفهم لكم وقتاش نستعملوهم هذو وقتاش يجوا في الكلمه. à tout de suite. donc les amis كما قلت لكم l'accent aigu. d'accord? ديما نوروها بيدنا اليسرى. d'accord? بالك نتوما تبان لكم الكونترير, مي هذه هي يد اليسرى باسكو ما دورتش la caméra. d'accord? donc l'accent aigu اللي هو le son fermé de U, de E, pardon, le son fermé de E, E, comme une fée. d'accord? élève, étoile, éton, écharpe. d'accord? donc c'est le E le plus fermé.
ديجا شوفوا شواربكم يعودوا مغلوقين هكا اي مسحقيتوش تحلوهم مليح. باغ كونطخ لاكسون غراف لي حابط ديما لتحتها لازم سي لو سون اي اوفير محلول بزاف. ايه شوف تحلوا فمكم باش تقولوا ايه فيير بير داكوغ تسمعوا مير غران-مير ريفيير كولير فهمتوني. سي سا l'accent grave. Et l'accent circonflexe pareil, il a le son est ouvert aussi, d'accord. La fête, la tête, la forêt, d'accord. Donc نعطيلكم أمثلة بزاف على l'accent aigu. Donc la fée هذيك تاع لي ديسان انيمي la fée في كلوشيت ولا d'accord. Donc هذا l'accent aigu يجي معظم الأحيان في أوائل كي يكون أول الكلمة داكوغ نديرو له ان اكسون تيغو، ولا أواخر الكلمة كي يجي لو أواخر الكلمة ديرو لاكسون ايغو اللي طلع الفوق كيما الصاروخ داكوغ. دونك كاينه كوم ايغال écharpe étoile éton église échelle métier. هنا هذو الكلمات كامل اللي عطيتهم لك هما اوائل الكلمه. لو اي يجي في اول الكلمه، او يجي ايضا نلقاو هذا لاكسون تيغو في اواخر الكلمه en dernier d'accord. كيما dans le mot dictée هي الاملاء، année poupée musée journée marché café blé thé le thé d'accord. كيما remarquيتو l'accent aigu اللي ديما طالع الفوق تجي تتفكروا تكتبوها، اما في اوائل كي يجي لو اكسون يجي اول كلمه او اخرها معظم الاحيان داكوغ. سي سا ان فيت لا ريغل. درك نروحوا لاكسون غراف اللي ديما حابطه كوم اون فلاش داكوغ كيما السهم ديما حابطه. هذيك الفي لو سون لو سون اللي محلوله شويه لي ان بو اوفيرت بارابور ا كيما égal écharpe d'accord. Là c'est d'accord. Donc on a هي هذه l'accent grave هذه يجي معظم الأحيان في وسط الكلمة. كي تكون كلمة معظم الأحيان في وسط الكلمة et en plus يا دايما un e muet بعدها. راح تشوفوا بيناتها une consonne après tout de suite la voyelle e. يا tout le temps بعدها كاين le e اللي فيه l'accent grave après فيه بعد حرف consonne وبعد تجي هذا الآخر. درك تفهموا. donc كاينه في frère جات في الوسط، père mère grand-mère grand-père d'accord. rivière colère sorcière chèvre flèche poussière siècle panthère problème kilomètre étagère cuisinière fermière crème après. هذه فيها شويه الاخر فيها واحد لي ريغل ان فيت كوم جو فوز دي. كاينه دائما او موي موراها panthère on n'entend pas panthère il y a un e muet بعدها donc le e مقبل فيه un accent grave. problème كاينه e d'accord. poussière
chèvreux, sorcière, colère, d'accord. Donc راح تشوفوا ياك tout le temps un e muet بعدها. un e muet واش معناتها هو ال e الصامت. On l'entend pas نكتبوه mais on l'entend pas, d'accord. voilà. وشنو ثاني العلامه الاخرى كيفاش نشوفوا وقتاش نكتبوه؟ كي تجي باغ اكزومبل يجي ديما ما قبل الاس، كي يكون اس اخر الكلمه ما يكونش علامه الجمع باسكو لو بلوريال دي نون سا se marque avec le s, d'accord. كي تشوفي كلمه لو اس هذاك سا n'a rien à voir avec le pluriel ديري لها ديريكت ان اكسون غراف اللي حاطه لتحتها، d'accord. donc par exemple un décès هتشرح لكم، d'accord. il y a un e même si on parle d'un décès il y a toujours un s même si ما راناش نهضروا على الجمع. donc là c'est l'accent grave, d'accord. après بعد حين il y a un s accent grave اللي حاطه لتحتها. il y a près قريب il y a un s aussi, donc c'est un accent grave. كاين بزاف progrès pareil il y a un accent, il y a un s donc un accent grave. et congrès pareil, donc on parle d'un congrès, plusieurs congrès, on met un s, donc il y a tout le temps un accent grave. jusque là على بالي بلي سهل عليكم، d'accord. maintenant on passe à l'accent circonflexe اللي هو يجي هكا كيما ولا ديريتو لو شابو ولا دار une petite maison ولا مهم يوسمو accent circonflexe. ديكم شويه واعره في النطق، ميم لي فرونسي واعر شويه عليهم، فان لي زيليف الولاد صغار ابري يولي يدخل لكم سيركونفلكس، داكور. دونك هذه ثاني عندها لو ميم سون كو اي، داكور. المحلوله كيما فات، بيت، فوري، فenêtre، vêtement، rêve، guêpe، chaîne، bêche, même, être, prêter, s'arrêter. Et je m'arrête ici parce qu'il y en a tellement. كاين بزاف بزاف بزاف، d'accord. وهذه تاني نقولكم وقتاش تلقاوها. l'accent هذا circonflexe en général نستعملوه كي يكون كاين اس حرف محذوف. l'ancien français par exemple كيما tête الرأس فيه ثاني un accent circonflexe parce que apparemment ça vient du latin tester. même les en espagnol درك يعيطوا لها testa. fenestra pareil, fenêtre il y a un accent circonflexe parce que apparemment dans le temps fenêtre كانت تسمها fenestre, fenestra. mais درك يعيطوا لها هكا les anglais, d'accord. il y a aussi forêt, forêt pareil فيها الاخر parce que on dit avant forest, même là on dit forestier, d'accord. et puis il y a aussi un accent circonflexe sur le haut comme hôpital, d'accord. hôpital aussi on dit hospitalier et hospital هم يقولوا لها ثاني les anglais hospital, d'accord. donc quand il y a un s disparu ils ont utilisé l'accent circonflexe. على حبيتكم تتعلموهم parce que on va faire في les leçons القادمة أهمية l'accent, comment le mot comment il change في المعنى, d'accord. كاين بزاف كلايم كاين بزاف كلمات يتكتبوا كيف كيف بصح كي ديري لها لاكسون ولا تنحي لها لاكسون تتبدل في المعنى, d'accord. donc c'est pour ça j'ai voulu commencer par cette leçon, d'accord. et aussi حبيت ندير لكم ثاني sur le tableau نفهم لكم هاد les accents ما يجوش غير sur le e, يجوا sur d'autres voyelles. à tout de suite. voilà les amis, قلت لكم نهضر لكم على les accents graves et aigus ما يكونوش غير على le i, il peut se porter sur a e i. donc نبدا لكم
بالحاجة. Donc l'accent aigu uniquement نلقاوه uniquement sur le E, d'accord? Et comme été, étranger, d'accord? L'accent circonflexe نلقاوه sur toutes les voyelles mais عدا le Y, parce que Y aussi c'est pas une consonne, c'est une voyelle, il fait le son I aussi, d'accord? Donc l'accent circonflexe il dit sur le A comme dans am, d'accord? الروح. يقدر يجي sur le E comme dans fenêtre. Il se porte sur le I comme dans île, الجزيرة. fenêtre تعرفوها هي النافذة. Il dit sur le O comme l'hôtel, hôtel. Pareil, il se porte sur le U comme dans le mois d'août, شهر août. D'accord? On passe à l'accent grave. L'accent grave, il peut se porter sur le A, le E et le U. Sur le A comme dans le mot là-bas, هيك هناك. Sur le E comme dans très, d'accord? Et sur le U comme dans où, d'accord? Où, أين, où. Le tréma, هذه اللي عندها زوج نقاط, on l'appelle l'accent tréma, d'accord? Le tréma, c'est un accent aussi. Il peut se porter sur le E, le I, le U. Donc sur le E, تعرفوها Noël, d'accord? Et sur le I, comme dans aïe, الناي, تكتب هكا. الحيوان هذاك le paresseux, اللي يرقد في الشجر. Le paresseux, s'appelle الناي, voilà. Et le tréma se porte sur le U, comme dans Capharnaüm. Capharnaüm, واش معناته كيما un bazar, un désordre. دخل لدارك تلقاه دار كاع مقلبه تقولي tu dis c'est quoi ce Capharnaüm, tu vois? Donc وشنو le désordre هذا, وشنو هذا le bazar, d'accord? Voilà. Et la sidi aussi, هضرنا عليها سبقنا هضرنا déjà plusieurs fois. Donc la sidi c'est un accent comme dans les garçons, parce que quand ما نديروهاش le C راهي devant un O في le son K. كل ما نديرش لا سيدي راح نقراها لي garçons. Je suis obligée de rajouter l'accent هذه la sidi pour faire le son S. Pareil pour français, en français. Le C هنايا devant le A tout le temps il fait le son K, mais je suis obligée de rajouter la sidi pour faire le son S et ça fait français, d'accord? هكا لي زامي ان شاء الله تكونوا فهمتوا داكوغ. ما تقولوش ما عندها حتى فايده لي زاكسون عندهم une énorme importance dans la langue française. C'est pour ça des fois يقولوا تجيهم واعره la langue française justement elle a beaucoup de règles. انا بشويه شويه راني نفهمه لكم داكوغ. جي une bonne nouvelle les amis, جبت البروغرام تاع البلاد داكوغ. J'ai des membres de ma famille qui sont enseignants في البلاد, donc جابوه لي من السنة الثالثة حتى السنة الخامسة وقيلة, داكوغ. راني شفت لقيت لي نو, لقيت لا فراز, سي كوا لا فراز. دونك راح ندير لكم شوية شوية داكوغ, راح تفهموا بطريقة مبسطة وين ما ينساهاش ولادكم, داكوغ. moi je vous dis à la prochaine. ها وليدي هبلني حاب يدير لكم le mot de la fin. Tu peux venir, Salim? Bonjour à tous. Likez. Répète. Alors bonjour à tous. Likez, commentez, partagez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Activez la cloche de notification. Abonnez. Et voilà. Bah, au revoir. Merci chérie. Oula, tu as attention. Malaka mes amis, je vous dis à la prochaine. تهلاو في رواحكم dans les prochaines vidéos avec plein d'astuces. قعدوا معايا, ما تنساوش تابونيو كيما قال لكم وليدي. abonnez-vous, likez, commentez et partagez. تهلاو في رواحكم, prenez soin de vous. À très bientôt مع أكاديمية كريمة للفرنسية. سلام.